आम बर्तमान इतियोपा शाशुघर को बुलायापी आसचु बाड़ी रे बुलुचु रोसई कर अपा आमे आसचु बाड़ी कदली काटिक नेले कदली भजा हम ये इतियोपा शाशुमा इतियोपा शाशुमा ये पड़ू पुआ बर्तमान कदली काटुचुनी देखंतु हेडा को उपुदु देते कहछि ना उपुदु 5-6टा बाणे आने एटा न खाइले बाची जीव ना हां पाक भेले बाची जे बेसी न कने देह रे कष्ट पड़ जो धन तू पोटा के मते कहलु का ताके को गा मते कहलु उपुदु गोटे फेड़ा दे सुनी के पागल भलिया तू कोन बुदरे छन छन उछन होची तू छन छन होछ ना मु छन छन और गोटे काटी दउ जे गल त काटी तमे एमती पाटी काई कर बड़ी बुटुली आ कस पडियो पाटी कने ए जो सेडा न ए पड़े जोडा ए सेउडा हाते त मोडी देले किन पहिला सेउडा स्कार्च हिच जोडा सेउडा काढे पाकल हेनी हो आ उडा उडा स्कार्च हिच एडा हां मही मोटा मोटा देले हेरा पाकल आ तली आ गोटे तल देती थाओ बस तो ओहो देखंतु बाड़ी रे केमती आंब होइछि देखंतु कस पडियो आंब देखि दो नै आंब ये भी सब गछरे सब एमती आंब भी होइछि बहुत सारा आंब होइछि एटी चुली रे भात बसछि सेपट चुली रे एटा साग तयारी हबो भात बसछि फैमिली बड़ हो जाइछु दिन बर्तमान सेति पई टिके भात बसछि आ एटी काटी हबो हां जा कस बोलि चलो देखा इतियोपा कौन कर देखा पोटल आलू तरकारी से बर्तमान घर गोटे सुना बहुत हो चलते आम देखा ठाकुर घर केमती देखो ये हूँ इतियोपा ठाकुर घर यहाँ इतियोपा घर बगीचा घर आगे ये सब बैगण गछ सब गछ सब प्रकार गछ लगाई शाग गछ बैगण गछ कदली गछ आसेपटू तो आम ए जाइए कदली आने सब फूल गछ लगी आई बर्तमान ठाकुर को पूजा कर मुंडिया मार्च गाधे आसले आई शाशु इतियोपा आई शाशु सका बो उठिकी गाधुआ पाधुआ सारिकी ठाकुर पूजा सारी एबे आई साग फाग बाछा बछी सरला गाधे आसले ठाकुर को पानी देवे
ଇତି ଅପାଙ୍କ ଦିଅର। ଏବେ ଛୁଟିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆର୍ମିରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଛୁଟିରେ ଆସିଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଆସିଲେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଚାଲିଲେ ଖଟି ଫଟି କୋଉଠି କରିବା ବସିକି ଆଉ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଟୁଲୁ ଭାଇ ଗଲେ, ଇତି ଅପାଙ୍କ ଦିଅର, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ରୁମ୍, ତାଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଲଗେଜ। ସେ ଆଉ 3-4 ଦିନ ପରେ ପଳେଇବେ ନା, ତାଙ୍କ ଲଗେଜ ସବୁ। କ'ଣ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଛୁଟିରେ। ଶାଶୁଘରୁ ଛୁଟିରେ ଆସିଛି, ବୁଲୁଛି, ମସ୍ତି କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଏମିତି କେବେ ବି ଲୁଗାରେ ଦେଖିନଥିବେ, କେବଳ ଯାହା ସିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିଥିବେ। ଅପାକୁ କେବେ ବି ଲୁଗା ଉପରେ ଦେଖିନଥିବେ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକମାତ୍ର କୁଳନନ୍ଦନ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଏବେ କଦଳୀ ଚୌକିରେ। କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଏତେବେଳକୁ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି। ମାଡ଼ ଦିଅ। ଆଇ ଠାକୁର ପୂଜା କଲ? ଠାକୁର ପୂଜା କଲ? ଠାକୁର ପୂଜା କଲ? ଆଇ ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଆସିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଆଈ ଶାଶୁ। ଅପା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ତମ ବୋହୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ଆଈ ଶାଶୁ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ବୋଉ ବସିକିରି ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଅପାଙ୍କ ଶାଶୁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ, ସିଏ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ। ସେ ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍ ଆଣିବେ, ଘରେ ଟିକେ ଆହୁରି କାମ ଅଛି ନା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାନ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିବ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଟିକେ କାହାକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ଅପାର ଶାଶୁଘର କେମିତି, ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ କେମିତି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।